motorista ni bangga sa pick-up sa Baydakbayan sa Lapu-Lapu, patay. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Fillerca. Live report. Patay ang usa ka motorista human kini nabangga sa pick-up truck sa ML Quezon Highway, Barangay Ibo, Lapu-Lapu City kagahapong adlaw, Abril 5, pasado alas 3 sa hapon. Ang biktima usa ka 56 anyos nga lalaki ug usa ka kawani sa Lapu-Lapu City Government. Samtang ang pick-up truck gimaneho sa usa ka 44 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Mactan. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Office, padung sa managlahing direksyon ang duha nga nalambigit. Ang motorista padung sa Barangay Pusok, samtang ang pick-up padung sa Barangay Mactan. Apan pag-abot sa kurbadang dapit sa naasong lugar, nilapas sa lane ang motorista og nabangga sa gikasugat nga sakyanan. Tungod sa kakusog sa impact, nalamba sa karsada ang biktima og nakaangkod og kadaot sa nagkadiyang parte sa iyang lawas. Gidala pa siya sa tambalanan apan nakabsan gyud siya og kinabuhi. Mato di Police Captain Edsel Petesio, ang tigpamaba sa LCPO, nga base sa ilang investigasyon, wa na makatarong og drive ang 56 anyos sa wa pa ang insidente. Pero base sa mga naka-istorya na nakita ba, lain na daw ang iyang kuhan sa iyang pagmaneho sa motor. At itong higayon na before siya ni nadisgrasya. Naman, mura dili na siya stable sa pag-drive sa motor mo. Human sa insidente, gisikop ang 44 anyos nga driver sa pick-up, apan kaganihang buntag gibuhian na kini, tungod kay nalapas na ang reglementary period ug wa pay napasaka nga kaso. Apan sigon pa ni Petesio nga andam ang duha ka habig aron makakabot og amicable settlement. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Fillerca, XFM News. XFM report.